हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू भाई भाई ब्लॉग। आशा करछि आपण माने हम वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखिए। चलंतु आम कलश यात्रा आरंभ करिया पंचुक कलश यात्रा। देखंतु भाई माने आम कमिटी समस्त भाई माने आसिकी पहुंची गले। आम यात्रा आरंभ हब वर्तमान। देखंतु वर्तमान कलश पूजा चलछि। पिला माने सब आम ठिया होइछन्ती। कलश पूजा चलछि वर्तमान। मंत्र पढ़ा चलछि। देखंतु समस्त अछन्ती हमर भाई माने छोट बड़ समस्त भाई माने देखंतु समस्त अछन्ती। देखंतु कहां से आते हैं? कलश यात्रा आरंभ हो गलानी। भाई माने समस्ते कलश यात्रा पे पानी उठाउछन्ती नदी रु। गोटे गोटे धरिक आसु कि असुविधा नै नो फेण पडाइबो कहि कलश ओडिया रे ओई ओरी को फेण करजी भाई ताना बन। देखंतु आम गाँव कुसुमी नदी पाखे समस्त आम भाई माने पानी उठा प्रस्तुत हो गले। अब आम लिंगाना पौड़ दिग धरिक आउछन्ती। आउडी आम भाई माने समस्त कलश यात्रा पे आरंभ हो कलश धरिक आसले। ऊपर भी आमर पूजा पूजा आरंभ हो गलानी। भाई भी आसले हेरी समस्त पिला मन में खाली उछन। देखंतु समस्त मन में खाली आज पानी उठे बोली समस्त आज खाली उछन। हाय भाई नहीं पहुंची गले। पानी उठी आसला। सर्वावस्थांगतोऽपि वा जस्परितः पुंडरीकाक्षं समाभ्यन्भ्यन्तरगतिः पापहं पापकर्माहं पापात्मं पापसंभवः त्राहि माचं विरूपाक्षं सर्वपापहरो हरिः सर्वक्लेशहरो हरिः सर्वदुःख हरो हरिः। कुशोडमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः बटुरूपी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता गोत्रनागस्य भरद्वाज गोत्राणं रत्नागराशस्तस्य आमर ये कलश पूजा पूजा आरंभ हो गला। आलती हम सूता बांधुन समस्त हाथ में आलती आरंभ हम। आलती आरंभ हम। देखु नायकममु दिग्रबाहुमाद्य जुगे प्रेतयातु मयूरवाहनममु षड्बाहुकं सिद्धिरं द्वापरे तु गजाननं युगभुजं रक्तांग भाग विभु
पूजेतु त्रिभुज श्वेतांगरुचिरं सर्वकामार्थं सिद्धिरं हे नारायण हे जगतपते दैतेन्द्र नरपापहा हे लक्ष्मीकांत हे कमलनयनं कौमदी चक्रकरा कम्बुवारिधि शोभन गुणनीय बनेय वाहन हे क्षीराब्धिपति हे जनाश्रय विभु गृह्णन्तु पुष्पाञ्जलि हे अकर्म कर्मदायक विश्वनाथ मत्पत्पाजलदहनानाशयानन्त दारिद्र दुःख दहना वृषवाधिरूढा नैमित्यं तवाघ्रकमले कुसुमाञ्जलिना कङ्कं कङ्कालरूपा कमनीय शोभिता कामिनीयर कालमूर्ति खं 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 खरपहस्ता खचचममचना खरपनीलोत्पलाभ्यां गङ्गं गङ्गधरी वन्दना गान्धारङ्गर रागप्रिया गङ्गं गङ्गरूपा घटित घटरूपा आत्मरं देवी दुर्गे हे मातंड तुम्हार शर्मणे हे वासरपते हे रात्रिनाथ शिखी हे अंगारिक चंद्र नंदन गुरु हे दक्षमंत्री अर्घदा हे सिंहसुत सुललित तनु हे केतु सर्पाकृति सख्यदो भव तुम्हें गृह्णन्तु पुष्पाञ्जलि कार्तिकेश्वराय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् श्री कार्तिकेश्वराय तस्य आवण देवता सर्वे विधिभ्यः तव चरणारविन्द जुगले सचन्दन दुर्वावद्यराख्यं पुष्पाञ्जलि समर्पयामि निवेदयामि नमस्करोमि मुद्याटमर परित्राणाय साधूनां विनाशाय तदुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि दिवे दुगे दिए ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ଭାଇମାନେ ଆମର ସବୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପଡ଼ିଆ। ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ଆଉ ଆମ ସାହିକୁ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ପାନ ହାଇ କରୁଛ ତନ୍ତିସାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଭାଇମାନେ ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଛାଇରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ କଳସ ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଦଶମୁଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆମ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପୁରା ଖୁସିର ମାହୋଲ, ପୁରା ଚକାଚକ୍, ପୁରା ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇ ଓ ସବୁ ରେଡ଼ି ସମସ୍ତେ। ଆମର ଏଠି ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆସିଲେଣି ସମସ୍ତେ।
ଘର ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡପ ପରିକ୍ରମା ଏବେ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର କଳସ ସ୍ଥାପନା ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ କଳସ ସ୍ଥାପନା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଖାଲି ପୁରୋହିତଙ୍କୁ। ଆଉ ପୁରୋହିତ ହେଲେ ଆମର ହୋମ ହେବ, ମାହୁଣ ଆଖି ପିଟା ହେବ। ଭାଇମାନେ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଠି କଳସ ସ୍ଥାପନା ଚାଲିଛି। ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଆଉ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଚାଲ ଦେଖିବା ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ନାରାୟଣ ନମସ୍ତୁତ୍ୟଂ ସର୍ବକର୍ମାଣि କାରୟତ୍ अभिविद्यार्थं सुजातं विद्युदेशुराश्रहि सर्वविघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः वरुणासं तन्मनवसि वरुणासं संवसनदितं वरुणासरुता सदन्यवसि वरुणारुता सदनवसि वरुणरुता सदनामासिदं वरुणखण्ड स्थापयामि ओम गणनाथं गणपति हवामहे प्रियनाथं प्रियपति हवामहे विधिनाथं निधिपति हवामहे वसो मम गणपत्यादि द्वादशविधोपाभ्यं भावाहयामि अत्रागच्छः यन्दे आवाहनं। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କମିଟିର ଗୋଟେ ନୂଆ ମେମ୍ବର ଆସିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖି ପୁଅ ଇଆଡ଼େ ଆସିଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଆଖି ପିଟା ହେଲା। ବାବୁ ଭାଇ ଆମର ଆଖି ପିଟାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ପିଟା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଅଜୁ ଭାଇ ଆମର ଫୁଲମାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଖିର କଜଳ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ
स्वामिहो परहुये श्रियं सिद्धोरिव प्रार्थनेषु घनास्वातं प्रविय प्रवियन्तु युहासुतस्वद्वारा विनोरमामः ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ସକାଳେ ଦେଖିଥିଲେ ପୂଜା ହେଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାଇରେ କଣ ଚାଲିଛି। ଏଇଠୁ ଆମର ସଜାସଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଠି ଶେଷ କରାଯାଉଛି। ରାତି ତ ଅନେକ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।